Hey guys, السلام علیکم. آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں پرم بھائی کی نیو ویڈیو پہ جس کا ٹائٹل ہے یتی نرسنگند سروتی said that Kaaba is the temple. السلام علیکم ایوری ون. جب کوئی آپ کے بارے میں کچھ بھی بری بات کرتا ہے, اور یہ چیز بہت سارے لوگ فیس کرتے ہیں رائٹ, جھوٹی بات کرتا ہے آپ کے بارے میں, آپ کی پیٹھ کے پیچھے, آپ کے سامنے, اور کوئی آپ کو ایکیوز کرتا ہے غلط سٹیٹمنٹ کے لیے, غلط چیز کے لیے جو آپ نے کی نہیں ہوتی, پھر بھی آپ پہ الزام لگاتا ہے. تو جب کوئی ایسا کرتا ہے نا یہ سب چیزیں, تو پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے نا, تو آپ کو بولنا ہے الحمدللہ. You have to thank Allah. Allah says صبر کرو. وہ لوگ جو بھی بولتے ہیں آپ کے بارے میں اس چیز میں صبر کرو. اللہ says مجھے پتا ہے جو تمہارے بارے میں وہ بول رہے ہیں جھوٹے, وہ چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہے. تم اچھے ہو مجھے پتا ہے. جو لوگ آپ کے بارے میں برا بول رہے ہیں, آپ کو طنز کس رہے ہیں, آپ کے بارے میں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, وی نو کہ وہ غلط کر رہے ہیں. آپ کو ان لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے اور آپ کو بولنا چاہیے الحمدللہ. یو ہیو ٹو تھینک اللہ. آپ سوچو یہ کتنی بہتر سبحان اللہ کی, مطلب آپ کو ان لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے. ابھی اتنے سارے لوگ کتنی بری باتیں کرتے ہیں. ابھی دیکھو آپ, میں نے کچھ بھی, میں اسلام کے ریگارڈنگ کوئی اچھی ویڈیو ڈالتا ہوں تو نیچے کچھ بیڈ کمنٹس ہر جگہ گندے لوگ ہوتے ہیں. برا نہیں لگتا ہے, پتہ ہے مجھے خود کے لیے برا نہیں لگتا, مجھے ان لوگوں کے لیے برا لگتا ہے کہ یار وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور کچھ مسلم بھائی ہمارے وہ بولتے ہیں تم پیسوں کے لیے کر رہے ہو یہ ساری چیزیں, تو مجھے ان کے لیے بھی برا لگتا ہے کہ یار ان لوگوں نے یار اسلام کو جانا ہی نہیں ہے ابھی تک کہ اسلام ہے کیا چیز, بینگ اے مسلم آلسو. تو ہمیں نا ان لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے. تو بی اے ویری گڈ مسلم, دس از اے ریکویسٹ. کیا اچھا میسج دیا شروعات میں یار, زبردست. I am coming اجر, you also come out اجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یتی نرسنگ آنند سرسوتی, جو کعبہ کے بارے میں کچھ اپشبد کہہ رہے ہیں. جو بھائی مجھ سے تو یہ نام پروناؤنس ہی نہیں ہوگا ہو رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک 3-4 دفعہ میں نے یہ پروناؤنس کیا. اب دیکھتے ہیں ویڈیو بھی ہم سنیں گے. لیٹس سٹارٹ. مسجدیں ہیں, ان کی کھدائی کر کے دیکھ لو, ان کے نیچے مندر ہی نکلنے ہیں. سب سے بڑی مسجد ان کی ہے وہ محمد کی مسجد ہے جو مکہ میں ہے, جسے پہلے کعبہ بولتے ہیں, جنہیں کعبہ بولتے ہیں. آپ اس کی کھدائی کر کے دیکھ لو, اس کے اندر ہندوؤں کے دیوی دیوتا نکلیں گے. مکہ میں مدینہ تو چھوڑو, مکہ میں بھی جو ہے ہندوؤں کا وہ مندر, ہندوؤں کا شیو مندر تھا. اس میں 365 الگ الگ مورتیاں, 360 مورتیاں تھیں الگ الگ. وہاں ہماری تردیویوں کی پوجا ہوتی تھی. کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ محمد نے وہ مندر توڑا, وہاں کا شیولنگ نہیں توڑا, جسے یہ بولتے ہیں سنگ اسود, وہ ہمارا شیولنگ ہی تو ہے. تو ان کی سنسکرتی ہے کہ دوسروں کے مندروں کو توڑنا, مٹھوں کو توڑنا, عورتوں کو لوٹنا, ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا, منڈیوں میں بیچنا, اور دوسرے لوگوں کا قتل کر کے ان کی سمپتی کو قبضہ لینا. آگے پیچھے والی باتیں کر رہے ہیں. what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. سیم کوشچن ہے مکہ کے بارے میں کہ مکہ کیا چیز ہے. Please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے. میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے ہیں کہ مکہ زمین کے سینٹر میں ہے, محور میں ہے. میں یہ نہیں جان سکا کہ مکہ کیا چیز ہے. بھائی صاحب, مکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ مکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی, سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کے ارد گرد امن ہے, اور مکہ کو کہا گیا دارالامن. اور جہاں تک کہ سینٹر کا سوال ہے, آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے, آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارتھ پول اوپر ہے, ساؤتھ پول نیچے ہے, ویسٹ کی طرف ہے امریکہ, ایسٹ کی طرف آپ دیکھیں گے جاپان, سعودی عربیہ جو ہے سینٹر میں, اور مکہ جو ہے, جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سینٹر میں, لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سینٹر میں. تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ از ان دا سینٹر, مطلب محور ہے. تو دیٹ از ون آف دا میننگز. بٹ ریئل ہے کیا وہ دارالامن ہے, اور وہ امن کی جگہ ہے, اور وہ
पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में. I see the people's means like the bhakt of Allah, they pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? शिया के बारे भाई में साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान में कहीं नहीं लिखा है. कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी. कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए. जिस्म की हिफाजत करनी है. ये लिखा जहाँ तक ये सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं. हाँ. 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है. बिल्कुल. तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज. तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. तारिक भाई सीधी बात. सीधी बात भाई. माइक नंबर 1 से सवाल भाई. My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, भगवद गीता, एक मिनट, Ved, 1, 2, 3, or Bible go. or anything. गो. अच्छा गाइस, यहाँ पर बात करना चाहता हूँ इनके सवाल का. अगर मैं जवाब देना चाहूँ कि खुदा ताला ने क्यों जो है इतने मतलब के रिलीजन्स बनाए, हालांकि खुदा एक है, अल्लाह एक है. आई थिंक इसका आंसर ये डॉक्टर जाकिर नाइक दे सकते हैं कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखो अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या किया, एक मतलब के जो जिसे वर्ड वो क्या बोलते हैं, मतलब कि आजमाइश की हमारे लिए. कि अब मैं देखूं कि मैं जो बंदे बना रहा हूं, मैं जो बंदे पैदा कर रहा हूं, वो अपने ईमान से कैसे आते हैं रिलीजन में, मुझे मानते हैं अपना. अब देखो ना, अल्लाह पाक ने हर किसी को क्या दिया, अपना अपना जो है दिमाग दिया, और अपना अपना उसमें क्या दी, जहानत दी. अब उसके लिए जो है, अब वो बंदा क्या करेगा, अगर उसमें होगा दिमाग, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो क्या करेगा, रिसर्च करेगा अपने रिलीजन के बारे में. अब वो सीधी डायरेक्शन में जाएगा. अब वहाँ सीधी डायरेक्शन में जाएगा तो उसको मिल जाएगा सही इस्लाम. वो जो है सही इस्लाम यानी सही रास्ते, सही रिलीजन में पहुंच जाएगा, जिसको हम इस्लाम कहते हैं. तो मतलब कि इतने, इसलिए अल्लाह ताला ने इसलिए इतने रिलीजन्स बनाए ताकि वो अपने अब्दों को आजमा देखे कि वो क्या करते हैं, मेरे रिलीजन में आते हैं या वहीं पे रह चुके होते हैं. तो अभी देखो, जो भी मुसलमान है उसको भी करनी चाहिए रिसर्च, उसको भी करनी चाहिए रिसर्च. अब देखेंगे किस किस में रिलीजन में क्या क्या चीज़ें हैं. लेकिन सबसे जो बेस्ट है, सबसे जो सीधा है, सबसे जो सच्चा है, इंसानियत वाला है, और जो है ख़ास तौर पर मतलब कि हर चीज़ में पाबंदी रखने वाला जो रिलीजन है वो इस्लाम. तो अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए ये रखा है. अब चलिए कंटिन्यू करते हैं. They are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting Himself by saying those things, or saying those things in those scriptures? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया. दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स. और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, भगवद गीता में फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है. 3 सवाल बराबर. पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूं मैं. पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की.
सवाल जवाब के साथ 3 साढ़े 3 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, तो टेस्ट विच ऑफ यूज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान है उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। तो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग ये पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहां पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। ये था हमारा रिएक्शन ऑन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक बेहतरीन पेशकश, वाई अल्लाह हैव क्रिएटेड अस। उन्होंने एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। और यार यहाँ पर वीडियो थी खत्म, और यति जो क्या नाम था यार, यति सरवती है ना, उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर नाइक उसने कहा कि मतलब काबा, मतलब उसके अंदर देखोगे तो क्या फजूल बात कर रहे हैं यार, तो क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि यार ना कोई नॉलेज है, बस पता नहीं कहाँ से बात लेकर आया है। ये हिस्ट्री थी और यहाँ से मतलब कि ये पता चलता है और ये होता है, मतलब कि बेवकूफ़ बना रखा है अपने लोगों को, हिंदुओं को ही, मतलब कि कुछ भी मतलब कि बोल देंगे तो यकीन कर लेंगे। उनको भी पता है कि इतने भी मतलब कि पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम पर यकीन कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हर किसी को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। और ये जो इन्होंने बात की है यति ने, ये बिल्कुल गलत की है। बाकी अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात की जाए तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि काबा क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल में जो है, मतलब कि आपने देखा वो वेस्ट में जो है अमेरिका है, ईस्ट में जो है कौन सी कंट्री था भूल गया मैं, बाकी उसके बीच में क्या है काबा है। अगर आप ग्लोब देखेंगे दुनिया का तो उसके बीच में क्या है काबा है, और जो है काबे को सेंटर ऑफ मतलब कि इबादत कहा गया है। अब जितने भी आप देखेंगे ना नमाज पढ़ते हुए, सीधा उनका जो डायरेक्शन होगा वो काबा की तरफ होगा। उसके बाद जो है क्या था कि हाँ अमन की जगह है, काबा क्या है, एक अमन की जगह है जहाँ पर दारुल अमन, काबा को कहा गया दारुल अमन यानी कि अमन की जगह, और वहाँ पर मुसलमान इबादत करते हैं।
اور جو ہے دوسرا یہ سوال تھا ان کا کہ دوسرے ہندو کا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے اتنے ریلیجنس میں حالانکہ وہ ایک ہے. تو اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب تھا کہ مطلب کہ اللہ پاک ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے, آزمائش کرنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت اس لیے عطا فرمائی تاکہ زندگی دوں, تاکہ وہ اس کی زندگی دیکھ سکوں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اور کیا اچھے کرتا ہے کہ برے کرتا ہے, اس کے بعد اس کو موت دوں تاکہ اس کے عمل کا حساب ہو. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے. تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.